How to replace and adjust brakes on a Chinese scooter. In this video, I will show you how to replace and adjust the brake shoes on a Chinese scooter. This procedure is similar for all scooter size. The drum brake works on the principle that uses friction caused by a set of shoes or pads that press outward against a rotating cylinder-shaped part called a brake drum. When you push the brake pedal, it causes the brake shoes to expand outwards and rub against the drum. দুটোই নাও, তুমি দেখো কোনটা, দুটোই দেখো। এটা না, এটা বুঝা যায় না? এই ছিদ্র ছিল না, আগের ছিদ্র তো দাগই আছে। দাগ কোনটায়? ওটা দিয়ে দাগ। আচ্ছা, হ্যাঁ। അതിൽ വിട്ടു প্লাস্টিক বেশি করে দিন। লম্বা কষ্ট না। খুলো কেন? আর নিচ থেকে শুরু করো, যে পাশ থেকে শুরু করো। আগে বসে নিতে হবে, তারপরে এইভাবে চারি দিয়ে বসাই দিতে হবে। এক পাশে ঢুকে নাও, মাঝখানে মাঝখানে একটু মোটা করে বসাতে হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ। দুটো বেছে না, একটু, হ্যাঁ দুটো বেছে।
দেখছো তো এটা? नहीं बदल नहीं करो एक बार चलाए देखो ब्रेक चापो नहीं करो एक बार चलाए देखो ब्रेक चापो सामने ब्रेक चापो